Tetangga gue hari ini adalah seorang aktris, model, penyanyi, dan aktivis untuk mental health. Ariel Tatum. Di sini Ariel akan bercerita bagaimana ia bisa keluar dari depresinya dan membangun kebiasaan di hidupnya untuk mengalahkan kekosongan dan mati rasa di hatinya. Juga bagaimana cara dia menemukan kebahagiaan di dalam dirinya walaupun lingkungan sekitarnya masih tidak ideal. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, what's up para tetangga-tetangga gue? Well, hari ini exciting banget dengan bintang tamu kita, dengan tetangga kita. Tapi sebelum itu gue pengen ingetin dulu kalau misalnya kalian suka banget sama acara Daniel Tetangga Kamu dan kalian pengen dapetin official merchandise-nya, check out our Tokopedia homepage di DMN Official Merch. Oke, search aja atau kalian bisa langsung ini ada QR code di sini, tinggal di foto and ini will take you to the page. Buset, gue gara-gara ada lo akhirnya jadi ngomongnya jaksel banget nih sekarang. Ariel Tatum everyone. Hai. Gila gue ngomongnya. Kenapa jadi sign gue gak pernah ngomong ke Inggris-Inggrisan loh. Gue tuh selalu dimanapun mencoba untuk selalu berbahasa Indonesia. Indonesia banget gitu ya. Kata ya kayak tadi kita ngobrol-ngobrol bentar gitu tiba-tiba yang kayak gue ngomongnya oke, ini akan membawa kalian to the homepage ya gitu. Nora abis. Dan sekarang juga ada Viola Mananta in the house. I know it's been a while. Yeah. It's been a while. Yeah. I wanted to try out this new sofa. Yeah. Actually. Yeah. Ini I semua, haven't been here since, the kita new ganti setup and set ya. everything. It's very comfy. Well done. Thank you. Viola yang ngedesain soalnya kan. Tapi yang pastinya di sini juga Ariel nih spesial banget nih karena ini pertama kali juga kita punya mikrofon 3 ya. Norak banget. Such an honor for me guys. Thank you so much for having me. Kita mulai YouTube channel ini pertamanya cuma nge-zoom, abis itu lama-lama punya set sendiri, abis itu punya mikrofon. Sekarang mikrofonnya 3 gitu. Jadi little kayak wins. little wins, little by little we grow gitu So kan. happy for you guys. But Ariel, kita ketemuan kemarin itu di Jakarta Fashion Week. Betul sekali. Yes. Akhirnya. Yeah. Kalau ketemu sama Kak Daniel tuh udah beberapa kali over the years ya. Cuma aku baru sekali dan akhirnya seneng banget bisa ketemu sama Kak Viola. Karena udah bertahun-tahun suka ngeliatin Instagram dia masak bersama anaknya. Akhirnya ketemu sama dia tuh sorry Kak, kamu agak-agak tergeser banget It's okay. gitu. Malam itu bener-bener It's okay. Viola gitu. Lu starstruck banget sama Starstruck. Viola. Aku Iya. bilang banget lagi sama dia kayak aku seneng banget akhirnya ketemu kamu. Thank you. I feel so special today. You are always special of course. Thank you. I love it so much karena actually real beberapa hari sebelumnya I don't know why within that week ya banyak banget yang kayak mau minta foto sama Viola. Ada juga ya kan ada beberapa abis itu Actually, that week was a funny right? week. Yeah. Serius? Iya, Yeah. serius. Di dalam 1 atau 2 minggu itu gitu. Jadi kayak kita lagi di restoran, ada satu meja ngomong ke teman kita, which is chefnya di situ. Daniel, Viola, sorry banget nih. Tapi ada tamu yang pengen minta foto. Oh iya, boleh. Enggak, sama Viola. That never happened. I mean, never before. So akhirnya gue kayak nge-videoin gitu kayak. Akhirnya gue nikah sama selebriti juga gitu kan. How does it feel? I know, I wake up How next does it to. feel to be me? You know? So dan akhirnya Ariel juga di saat itu, ketemu sama Viola and you were starstruck. I'm just really happy. I felt so honored. Seriously, you were wearing like this beautiful, beautiful dress. Who dressed you? Stella Risa. Oh yeah, it was Stella. Yes. Yeah. So it was a fashion show of Rinaldi Yunarti, Stella Risa, and Yogi. Yogi, ya. Yogi, yeah. So Yeah. it was really nice to see you there. Really nice to see you. Yes. So we would dan setelah kita ketemu sama Ariel saat itu kita ngobrol and Viola ngeliat Instagramnya Ariel, dia bilang, "Wow, what is this? Let's end the shame." Yes. Yeah. Yes, this is this is part of my heart. Viola bilang seperti itu gitu kayak, wah ini bener banget nih karena kita ngerasa Indonesia ini gak tahu kenapa budaya shame ini
seperti sekali ya. mengikat gitu. Yes. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut akan malu. Yes. You know, contoh ya, ada anak kecil, dia nangis. Yang namanya anak kecil nangis itu normal banget. Tapi kebanyakan orang tuanya bakal pertama kali ngomong, "Shh, diem ah, jangan nangis, jangan nangis." Nanti malu sama orang. Right? Sehingga anak itu jadinya surprised banget. Dia surprised banget kalau misalnya dia nangis, gak boleh dikeluarkan ekspresinya karena nanti malu sama orang. Right? Dan ketika Viola ngeliat di Instagramnya Ariel, let's end the shame, itu kayak wow, kayaknya harus kita undang deh ke Daniel tentang kamu. We would love to know more about you gitu. So let's talk about you a little bit gitu ya. Let's talk about the origin story of Ariel Tatum gitu. The origin story of Ariel Tatum. Jadi sebenarnya awal mula kenapa aku ada di dunia entertain itu gara-gara memang dari kecil kebetulan aku anaknya ganjen. Oke, ganjen Genit. artinya bahasa Inggrisnya ganjen. I need subtitles. No. Ganjen itu artinya seeking for attention banget gitu. Kayak I was very love playful, performing. I Yeah. love to perform to my family sampai akhirnya orang tua aku iseng-iseng ngajakin casting buat iklan. Abis itu 1 dapet, 2 dapet, 3 dapet. Abis itu ada tawaran untuk main layar lebar, drama musikal anak-anak. Pas aku umur 9 tahun itu judulnya Ariel dan Raja Langit. Dan ternyata memang mungkin bisa dibilang berjodohnya ternyata memang di sini, memang harus di sini hidupnya karena I'm still here and I'm loving it. Jadi ketika lu umur 10 tahun casting 8 tahun casting, Oh, terus 8 iklan, abis itu 9 tahun baru film. 9 tahun. Oke. Yes. Dan so what was it like umur 8-9 tahun di dunia entertainment? Pada saat itu sih menyenangkan aja buat aku justru ya. Sejujurnya aku benar-benar masih belum bisa melihat aspek-aspek toksik di dalam dunia entertainment gitu. Justru ketika aku sudah beranjak dewasa baru sadar kok gini ya, kok orang-orang seperti ini, kok lingkungannya seperti ini, kok ada banyak pressure apa ya, norma-norma yang entah dibuat sama siapa yang rasanya kok aku dituntut untuk harus ikutin gitu. Itu sih, itu baru ada pertanyaan-pertanyaan itu tuh justru pas aku udah di usia belasan gitu. Di usia teenager baru ada kayak, kok gue gak nyaman ya sedekat sama orang-orang ini, gak nyaman dalam lingkup kerja ini gitu. What do you mean by that? Ya apa ya, aku merasa aku gak tahu hanya di dunia kita aja Kak, di dunia entertain ini seperti ini karena aku jujur belum pernah kerja di tempat di korporat atau gimana gitu ya. Sure. Cuma aku ngerasa banyak banget tuntutan-tuntutan harus lebih ini, harus lebih itu, harus kurus, harus lebih look a certain way gitu. Dan juga apa ya, banyak sekali orang-orang yang aku merasa bermuka dua gitu, bersikap itu tergantung dengan siapa mereka bicara gitu. Pada saat itu aku punya way of thinking gini. In order for me to survive in the industry, if people are nice to me, I would be nicer. But if you're being apa ya, what's the polite word? What's the polite word? Being a If you're being an asshole, you're messing with the wrong gitu kan. Was that polite? Polite enough ya. Dulu aku punya mentality yang seperti itu. Aku ngerasa aku harus punya mentality seperti itu biar aku bisa survive, gak ikutan, gak waras gitu ya. Tapi over the years, terutama ketika aku menginjak usia 23, 24, jejeknya banget sih di 25 kemarin ya. Aku baru sadar bahwa kalau aku mau jadi orang baik, ini jawabannya kok aku jadi panjang banget ya? Belum sampai situ ya? It's fine. Aku habis itu mencoba untuk ganti mentality aku bahwa oke, gue mau jadi apa sih? Gue mau jadi orang baik yang memang baik. Gue mau hati gue gak mau diisi dengan kebencian, gue gak mau diisi dengan kesel, gak mau diisi dengan dengki dan iri dan kesel ketika aku kerja. Aku gak mau merasakan itu. Oh berarti apa yang bisa gue ubah ketika sekitar gue gak bisa gue ubah? Yang bisa gue ubah adalah how I see those things. That's good. How I react. Jadi abis itu aku memutuskan ya udah, I just wanna be a nice, kind, and decent person. Jadi apapun itu yang orang lakukan, lo mau jahat, lo mau baik, lo gak akan
bisa mendefinisikan gue sebagai manusia gitu. Because Wow. I define myself Wow. and I wanna be a kind person. Jadi apapun itu yang lo lakukan, I'm gonna give you my heart and I'm gonna be kind. Wow. Because that's who I am. That's brave. Wow. That's brave. Yeah. Wow, that's so good though. Karena misalnya gitu ya, kayak di luar sana banyak orang yang misalnya ngomong Daniel tuh kayak gini gitu ya. Tapi itu it doesn't get under my skin, right? Because I know who I am. Istri gue tahu gue siapa, anak-anak gue tahu gue itu siapa, dan orang-orang yang nggak kenal gue justru mereka ngejudge gue based on other things, dan mereka cuman kayak ya, tapi untungnya kita punya boundaries untuk mengetahui kita ini sebenarnya siapa diri kita sebenarnya gitu kan. You know who you are gitu. It doesn't affect us akhirnya gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Aku dari dulu selalu punya salah satu quotes yang aku selalu pegang teguh di hidup aku ya. Those who matter don't mind, and those who mind don't matter. Wow. Itu aku selalu mencoba untuk berpegang teguh dengan itu sih. Karena benar kamu bilang, eventually kita tapi harus tahu dulu sih menurut aku Kak. Banyak orang yang masih bingung, menurut aku bukan karena mereka nggak tahu apa yang mereka bukan karena gimana, tapi karena mereka kurang paham betul siapa mereka dan apa mau mereka gitu. Aku rasa masih banyak orang-orang di Indonesia yang masih sangat terdampak oleh omongan orang, opini orang, karena mereka masih belum tahu dengan jati dirinya jelas mereka. kayak gue nih siapa dan gue mau apa gitu. Right. Karena mungkin kita I don't know about you, cuma kalau misalnya aku selalu ngerasa gue mau bahagia, gue mau hidup seneng, gue gak tahu besok gue mati, gue masih hidup apa enggak, jadi might as well live right now at the moment sekarang yang bikin gue happy. Jadi ketika orang lain mau ngomong apa tentang aku tahu yang penting gue bahagia, gue gak mau nyakitin orang, gue gak mau susahin hidup orang, gue happy, orang-orang sekitar gue tahu gue happy, and that's what matters to me. Masalahnya definisi bahagia bagi beberapa orang adalah ketika orang-orang suka sama dia. Yes, itu makanya. Semua orang suka sama dia, akhirnya itu adalah definisi bahagianya dia. Tapi that's not life. Ideally ada secara ideal iya semua orang suka sama lu dan lu bahagia. Tapi sedih banget sih ketika lu menaruh kebahagiaan lu di tangan orang lain. Dimana pendapat orang lain itu akan menentukan apakah lu adalah orang bahagia atau enggak gitu. Yes. What's your thought on that? That made me think of this quote I heard recently about courage. And it said, courage is not thinking that everyone's going to love me if I do it, but doing it even if I know that people might not like me. Yeah, that's something to learn. I feel like I might not have grown up in the entertainment industry, but just going to high school in Germany, it was pretty tough for me. And I remember I put on all these walls. So I mean, I was bullied and, it was really tough going to school every day. And when I was, I think I was 17 when my best friend decided to, start gossiping about me and going against me. And then everyone turned against me, like in my entire level, And then I remember I became really tough and I became really cold. Yes. And I carried that with me for so many years until I realized, that's actually not me. I actually want to be this really kind person, right? Because I'm a kind person. I love to be, I love to be happy. I love to be joyful around other people. I like to be kind. And so I had to learn to let go of those walls and be okay if I was vulnerable. And I would have to be okay if I'm kind to people and I get hurt, And it's really hard to grow up and mature and let go of all those things that we've put up as teenagers or going to high school or, growing up in entertainment, I guess, It's tougher. It's like another level, So it must have been really tough, but it's something to grow up and let go of those patterns, those survival skills that we put on, and now they don't serve us anymore. Those survival skills actually, they limit us in our personality and who we really are, right? So letting them go is really, really healthy and really necessary. Aku setuju banget sih. Well, first of all, I'm so sorry that you have to go through that. And I'm really proud of where you are right now in life. You finally deciding to be kind. Let everyone be. Cuma maksud aku kayak
nggak bisa sih dibilang entertainment industry lebih parah atau gimana, karena kayak everyone's journey are different and personal and unique gitu. Maksudnya it must have been very tough for you as well growing up di sana gitu loh. Well, I think for almost everyone going through high school years is tough, Yes, of because course. children are just not nice to each other. They have to learn it first, course. right? Iya, And kan those mereka teenage masih years so developing. ugly. Exactly. Yeah, like preteens and teens, they're so ugly. Our daughter now is 10, and in her class, like some are 11. And man, those kids are nasty to each other. Serius? And yeah, I mean, they don't mean it. They don't know Yeah. better, right? So we can see how they deal with each other. And it's just part of growing up and figuring out how to live and survive with each other. Yeah. Yeah. Sebenarnya aku baru dapat diagnosa tersebut ketika aku umur 17 tahun apa 16 tahun gitu, aku agak lupa ya. Oke. Jadi borderline personality disorder itu adalah gangguan kejiwaan yang bukan hanya mood disorder tapi juga personality disorder.